येषामर्थे काङ्क्षितं नो येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च. प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च. Arjuna said, Govinda, what should I crave? Kingdom, pleasures, and the very existence, when those for whose sake I crave are themselves come to fight and give up all their possessions, including lives. ಹೇ ಗೋವಿಂದ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಸುಖವನ್ನು ಮತ್ತು ಬದುಕನ್ನು ಸಹ ಬಯಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅವರೇ ಧನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣದ ಆಸೆ ತ್ಯಜಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?